Lijep pozdrav svima, dobrodošli na KekaTube kanal. Moje ime je Karolina i u današnjem videu ću vam spremiti, odnosno skuvati, jedno jako fino i ukusno meksičko jelo koje ćete, ja sam sigurna, obožavati. Način pripreme je veoma jednostavan, a ukus je zaista savršen, tako da počnimo sa pripremom. Slaninu propržite na malo masti. Ukoliko ne volite ili ne jedete slaninu, ovaj korak slobodno zamenite sa nekim uljem po vašem izboru. Kada ste slaninu malo propržili, dodajte mleveno meso. Dobro promešajte i ostavite poklopljeno da se dinsta oko 10 minuta. Sada dodajte sitno seckani crni luk. Promiješajte i ostavite poklopljeno 3-4 minuta da luk pusti svoju aromu. Sada je na red došao i da dodamo sitno seckanu papriku na kockice. Ja sam koristila crvenu i zelenu, zato što volim da mi jelo bude što šarenije. Dodajte i slatku mlevenu papriku po vašem ukusu, kao i suvi biljni začin. Zatim dodajte seckani paradajz iz konzerve, lovorov list i ljubičasti pasulj također iz konzerve. Kada ste jelo pomiješali, dodajte mu i usitnjen bijeli luk. Zatim dodajte i biber po vašem ukusu. U ovo jelo možete dodati sveže ljute čili paprike, ukoliko baš volite ljuto. Ili kao ja, dodate čili sos koji je veoma blagog ukusa, za moj ukus idealan. Za sam kraj dodajte malo pešunovog lista. Sve dobro promiješajte i ostavite na laganoj vatri da se krčka oko 50 minuta. Ovo jelo zahteva povremeno miješanje, jer u suprotnom će da vam zagori. Tako da, ukoliko niste u mogućnosti da budete stalno tu pri šporetu, vi slobodno ovo jelo preručite u jednu zemljanu činiju sa poklopcem i stavite u rernu na 200 stepeni narednih sat vremena. Ukus će biti podjednako savršen. Dok se jelo kuva, slobodno probajte i začinite ukoliko je to još potrebno.
Nakon sat vremena krčkanja na laganoj vatri, jelo je gotovo i spremno da se posluži. Chili con carne poslužite uz neki hleb po vašem izboru i uživajte naravno u svakom zalogaju. Ja sam ovaj put poslužila uz crni hleb sa semenkama, mada vam moram priznati da ga najradije jedem sa svežim domaćim somunima. Pišite mi dole u komentarima da li ste već probali ovako jelo ili ukoliko niste, da li bi ga rado pravili i probali. Naravno, ako vam se ovaj video svideo, stisnite like, ostavite komentar te ovaj video podelite sa vašim prijateljima. A do sljedećeg videa, prijatno!